अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए मैं आपसे अगर दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं रोज़ाना कोई तारीख़ी वाक़यात, इस्लामी वीडियो, कुरान और हदीस के दायरे में वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। तो मैं बराए करम आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो बराए करम मेरे चैनल को भी पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के इस्कॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सकती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 7 साल की थी। आपकी आंखें दुखने आ गईं। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत परेशान थे, बहुत इलाज कराया, इधर उधर लेकर घूमे हकीमों के पास, तबीबों के पास, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठीक नहीं हो रही थी। वो इसी कश्मकश में थे, इसी परेशानी में थे कि किसी ने बताया कि सरदार मक्का अकाज़ा बाज़ार के पास एक राहिब रहता है, एक ईसाई राहिब रहता है और वो आँखों का इलाज करता है, हकीम है, तबीब है, वो दवाई भी देता है और दम भी करता है। आप अपने पोते को उस राहिब के पास ले जाएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो वो अपने पोते को अकाज़ा बाज़ार के पास, जहाँ पर वो राहिब रहता था, वहाँ लेकर गए। लेकिन जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राहिब का दरवाज़ा बंद है और राहिब वहाँ मौजूद नहीं है। किसी से पूछा आपने कि राहिब कहाँ है? बोले कि सरदार मक्का अब वो दरवाज़ा बंद कर अपने इबादत खाने में होगा, इबादत कर रहा होगा और अब शायद दरवाज़ा नहीं भी खुले। बोले क्यों? क्योंकि ये बड़ा मनमौजी आदमी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करता है, कभी किसी की सुनता ही नहीं है। जब दिल आता है तो ये दरवाज़ा खोल देता है, जब दिल नहीं आता है दरवाज़ा नहीं खोलता है। कि अब ये दरवाज़ा हो सकता है कि 6-7, 5-6 महीने के बाद ही खुले। ये ऐसा ही करता है, अब ये अपनी इबादत में मशगूल होगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुबारक हैं, दादा अक़दस हैं, वो ये सुनकर बड़े परेशान हुए कि मैं जिस मकसद के लिए आया था, जिस काम के लिए आया था, वो काम मेरा अधूरा रह गया। अगर दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो मैं अपने पोतों को दवाई कैसे दिलाऊँगा? इसी उधेड़ बुन में थे, इसी कश्मकश में थे कि उस राहिब के मकान में अचानक एक बहुत तेज़ ज़लज़ला आया और उसके मकान की दीवारें हिलने लगीं। वो राहिब घबराकर बाहर निकला और उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बाहर दरवाज़े पर खड़े हुए हैं। उसने कहा, अरे सरदार मक्का, सरदार मक्का, हुजूर आप तशरीफ़ लाए हैं, आप मुझे हुक्म दे दिया होता, आप मुझे ख़बर भिजवा देते, मुझे हुक्म दे दिया होता, मैं चलकर वहाँ आ जाता। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि राहिब जी, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप दवाई भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेरे पोते की आंखें दुख रही हैं, आप इसको दवाई दो। उस राहिब ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। वो फ़ौरन अंदर गया और जाकर देखा एक सहीफ़ा लाया। कभी वो उसके औराक को पलटता था, यानी कभी सहीफ़े को, यानी उस किताब को देखता था, कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दहा को देखता था, कभी अपने सहीफ़े के औराक पलटकर उसके अंदर देखता था, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों को, वल्लाल जुल्फ़ों को देखता था। वो देखता ही रह गया और वो देखकर बड़ा ताज्जुब में हुआ। तो बोला कि अब्दुल मुत्तलिब, आपका पोता कोई ये आम पोता नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं है। वो अंदर गया, उसने गुस्ल किया, खुशबू लगाई और एक सहीफ़ा लेकर बाहर आया। आकर बोला कि अब्दुल मुत्तलिब। उसने सहीफ़े पर नज़र डाली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर नज़र डाली। बोले कि अब्दुल मुत्तलिब, सरदार मक्का, आपका बेटा, आपका पोता ये कोई आम इंसान नहीं है। और चेहरे को देखता और देखता ही रह गया और आपके चेहरे मुबारक को देखकर बोला कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं। और उस राहिब ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, यानी मैं गवाही देता हूँ। उस राहिब ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, आपके बाद में कोई पैगंबर नहीं आएगा। जिस आखिरी पैगंबर के आने का जिक्र तौरात, ज़बूर, इंजील और तमाम सहीफ़ों में है, और मैंने भी इंजील में ये बार बार पढ़ा है कि एक आखिरी नबी आएगा।
میری کتابیں یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں اور میرا علم یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ آخری پیغمبر آپ بھی ہیں، لہٰذا میں آپ کو گواہ بنا کر اور میں آپ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ کہہ کر اور اس نے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ اے سردار مکہ، آپ اس کو یہودیوں کی نظروں سے چھپا کر رکھیں، یہودی اس کے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو تکلیف دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے ساری باتیں سنی اور بہت خوش ہوئے اور اس راہب سے کہا کہ راہب صاحب، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ اصل مقصد تو میرا رہ ہی گیا۔ راہب نے کہا کہ وہ مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا کہ اے سردار مکہ، ان کا علاج خود ان کے پاس ہے، آپ علاج کی بات کر رہے ہیں۔ جب میں دروازہ بند کر کے اندر بیٹھا تھا تو میرے مکان میں اچانک زلزلہ آیا، اگر میں دروازہ نہ کھولتا تو قریب تھا کہ میرا مکان گر جاتا اور میں دروازے اپنے مکان میں دب کر ہلاک ہو جاتا۔ میں باہر آیا، آ کر دیکھا تو میں نے آپ کے پوتے کے جب چہرے کو دیکھا تو چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اگر میں دروازہ نہ کھولتا آپ کے پوتے کی زیارت کرنے کے لیے تو میرا مکان گر جاتا، میں مر جاتا۔ میں آپ کے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پوتے کی زیارت کروائی۔ عبدالمطلب نے کہا کہ جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا، وہ مقصد نہیں ہوا میرا پورا۔ میں اس کی آنکھیں دکھانے کے لیے آیا تھا، اس کی آنکھوں کو آپ دوائی دیجئے۔ راہب نے کہا کہ اے سردار مکہ، مجھے دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس مریض کو نہیں لائیں بلکہ مریض کے پاس ڈاکٹر کو لے آئے۔ یہ تو وید ہیں، یہ تو حکیم ہے، ڈاکٹر خود ہے، میں مریض ہوں۔ یہ آقا ہے، میں غلام ہوں۔ یہ محسن ہے، میں تو ایک ناچیز آدمی ہوں۔ ایک یہ نبی ہے، میں امتی ہوں۔ آپ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، آپ کنویں کو پیاسے کے پاس لانے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا علاج خود ان کے پاس ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ وہ علاج کیا ہے؟ بولے آپ ان کے منہ سے، یعنی لعاب دہن، ان کے منہ سے دہن تھوک نکال کر، لعاب نکال کر ان کی آنکھوں پہ لگا دو۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے لعاب نکالا اور آپ کی آنکھوں پہ لگایا، اور آپ کی آنکھوں پہ لعاب لگانے کے بعد میں آنکھیں ایسا ہو گئیں جیسے کبھی دکھنے کو آئی نہیں تھی اور کبھی زندگی میں دکھی نہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ راہب صاحب شکریہ۔ راہب نے کہا کہ سردار مکہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شکریہ کی بات کر رہے ہیں، آپ شکریہ کی بات کر رہے ہیں، شکریہ آپ ادا کر رہے ہیں، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت کرائی۔ شکریہ تو مجھے آپ کرنا چاہیے، شکریہ ادا تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ اس کی سمجھداری کی بات تھی کہ اس نے جب ہمارے نبی کا چہرہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ فوراً ایمان لے آیا۔ یہ ہوتی ہے، اس نے اپنی کتابوں میں، اپنی صحیفوں میں اپنے علم سے پہچان لیا کہ یہ نبی ہیں اور وہ فوراً ہی گواہی دے اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔